ബംഗാളിലെ മുർഷിദാബാദ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രദേശങ്ങളിൽ നടക്കുന്ന അക്രമങ്ങളെ തുടർന്ന് ഹിന്ദുക്കൾ പലായനം ചെയ്യുകയാണെന്ന് ബിജെപി ആരോപിച്ചു. മുർഷിദാബാദിലെ ധുലിയനിൽ നിന്നും 400 ഹിന്ദുക്കൾ വീട് ഉപേക്ഷിച്ചു പോയതായി ബിജെപി നേതാവും ബംഗാളിലെ പ്രതിപക്ഷ നേതാവുമായ സുവേന്ദു അധികാരി മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു. ഹിന്ദുക്കൾക്കെതിരെ സംസ്ഥാന ഗവൺമെന്റ് നടത്തുന്ന സംഘടിത അക്രമമാണിതെന്ന് ബിജെപി വക്താവ് ഷഹ്സാദ് പുനെവാലെ കുറ്റപ്പെടുത്തി. परिणाम है और मां माटी मानुष नहीं मुस्लिम अपीजमेंट के चक्कर में आज हिंसा को स्पॉन्सर्ड तरीके से टारगेटेड तरीके से यूज किया जा रहा है हिंदुओं को टारगेट करने के लिए, क्योंकि कलकत्ता हाईकोर्ट ने अभी आदेश दिया है, कोलकाता के हाईकोर्ट ने, कि मुर्शिदाबाद में सेंट्रल फोर्सेस डिप्लॉय होगी। इसका मतलब साफ है, हाईकोर्ट भी कह रहा है कि वो मूक दर्शक बने नहीं बैठेंगे। जो हिंसा हो रही है, 3 लोगों की हत्या हो चुकी है, आगजनी हुई, हिंदुओं को चुन चुन कर टारगेट किया गया, जिस प्रकार से रेलवे से लेकर बाकी जगहों पर नुकसान पहुंचाया गया, यहां तक कि टीएमसी के एक विधायक ने कहा कि हिंसा हो रही है और पुलिस कुछ नहीं कर रही, पुलिस मूक दर्शक बनी बैठी। इसका मतलब स्टेट कॉम्प्लिसिटी है, स्टेट स्पॉन्सर्ड है, स्टेट पेट्रोनाइज्ड है। और ममता बनर्जी इन चीजों पर काबू करने के बदले, स्वयं मंत्री होने के बाद उनको काबू करने के बदले, पुलिस को आदेश देने के बदले कि वो कार्रवाई करे। മുർഷിദാബാദ്, മാൾഡ, നാദിയ, സൗത്ത് 24 പർഗാനാസ് എന്നീ പ്രദേശങ്ങളെ പ്രക്ഷുബ്ധ പ്രദേശങ്ങളായി പ്രഖ്യാപിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട ബിജെപി എംപി ജ്യോതിർമയ് സിംഗ് മഹാതോ കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അമിത് ഷായെ സമീപിച്ചു. 86-ലധികം ഹിന്ദു വീടുകൾ നശിപ്പിക്കപ്പെട്ടുവെന്നും 1990-ലെ കാശ്മീരി പണ്ഡിറ്റുകളുടെ പലായനത്തിന് സമാനമാണ് സാഹചര്യമെന്നും അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു. कश्मीर में हिंदुओं के ऊपर अत्याचार करके वहां से पलायन करने में, हिंदू को खाली करने में मजबूर कर दिया था। ऐसे ही सिचुएशन यहाँ शुरू कर दिया है। विशेष रूप से 4 जिला में शुरू हो गया है, मालदा, मुर्शिदाबाद, नदिया और उसके साथ साथ आपका साउथ 24 परगना। और इसलिए मैं माननीय गृह मंत्री जी को रिक्वेस्ट किया हूँ सुबह को कि आप इस एरिया को पूरी उपद्रव एरिया घोषणा करने के लिए क्या है कि 1958 एक्ट जो है വഖഫ് നിയമ ഭേദഗതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുണ്ടായ ആക്രമണങ്ങളിൽ ഇതുവരെ 150 പേരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തതായി പോലീസ് വെളിപ്പെടുത്തി. കൽക്കട്ട ഹൈക്കോടതിയുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം മുർഷിദാബാദിൽ കേന്ദ്രസേനയെ വിന്യസിച്ചിട്ടുണ്ട്.